Okey, boleh. Ha. Okey, saya bagi masa 1 minit lagi and then awak, lepas tu kita start. Awak key in attendance dulu. Okay, so kita start sekarang. So Assalamualaikum and very good morning everyone. Okay, so hopefully semua sihat je hari ni. Okay, so for today's lesson is the continuation from the last week's lesson. Okay, last week we already learned about the physical properties and also the IUPAC nomenclature for alkene. Okay, so for today's lesson we're going to learn on how to prepare an alkene. Okay, so by the end of this lesson, okay, you should be able to describe the preparation of alkene by using dehydration of alcohol and also dehydrohalogenation of haloalkane. Okay, outline the mechanism for the dehydration alcohol, justify major product, and also predict the major product of the elimination reaction by using Selzeff rule. Okay, so, macam kalau kita recall balik dalam chapter 11, okay, kita belajar, waktu kita belajar homologous series and functional group. So, one of the statement yang saya state tu adalah, okay, if the compound itu are located in the same homologous series, then they will have the same method of preparation. So, maknanya kalau dia ada functional group yang sama, maknanya kita akan ada method of preparation yang sama lah. So for example macam alkene kan, it doesn't matter alkene yang kita ada tu kita nak prepare alkene yang ada 6 carbon ke ataupun kita nak prepare alkene yang ada 10 carbon ke, the method of the preparation itu still remain the same. Okay, so memang dia akan menggunakan reaction yang sama lah. Okay, for an alkene, since we want to create a multiple bond, normally in organic chemistry if we want to create multiple bond, kita akan gunakan elimination reaction. So in order to prepare an alkene, the basic reaction that we're going to use is elimination reaction. Elimination tu refer kepada when we remove atom ataupun group of atom from the original molecule itu. So for example, kalau for this molecule, kita ada atom Y and atom Z. So if I remove both atoms, so kita akan multiple bond between the carbon atom. So kalau kita nak produce multiple bond, kita akan menggunakan elimination reaction. Okay, before we start with the preparation of alkene, kita kena tengok dulu the type of carbon yang ada dalam compound itu. Okay, so if the carbon atom, okay, if the carbon atom itu are bonded to the leaving group. Okay, leaving group ini bermaksud group yang senang dia nak kita remove. Antara group yang senang kita remove daripada molekul itu. Example of leaving group tu adalah halogen, OH minus ataupun water. Okay, these are the 3 example of leaving group that you will encounter quite frequently dalam organic chemistry. Okay, so ingat leaving group tu adalah a group of atom ataupun atom yang senang kita nak remove dia daripada kita punya molekul. Okay, if the carbon atom itu directly bonded to the leaving group, so carbon atom itu kita panggil dia sebagai alpha carbon. Okay, if the carbon atom itu directly bonded to the leaving group, then the carbon atom itu we call it as a alpha carbon. Any carbon that located adjacent to the alpha carbon, kita akan panggil dia sebagai beta carbon. Any carbon that located adjacent to the alpha carbon itu kita akan panggil dia sebagai beta carbon. Okay, so sekarang ni kenapa saya tunjuk which one is alpha, which one is beta? Sebab dalam elimination reaction, in order to produce an alkene, so we're going to remove the leaving group from the alpha carbon, dan hydrogen itu kita akan remove dia daripada beta carbon. Sebab tu awak kena tahu dulu, identify dulu which one yang akan jadi alpha carbon dan which one yang akan jadi beta carbon. Okay, so in general there are 2 different reaction that we can use to produce an alkene.
Okay, we have dehydrohalogenation and also dehydration. So we're going to start with the dehydrohalogenation of haloalkane ataupun kehalaan. So macam saya cerita hari tu, from the name of the reaction itu, kita macam boleh predict apa je yang kita akan buat dekat kita punya compound itu. So kalau awak, kita tengok dulu dia punya terminologi dulu lah. Okay, kalau awak nampak the term D, okay, D ini bermaksud remove. Okay. Awak nampak D ini bermaksud dia to remove. Okay, so hydro, okay, kalau awak nampak the term hydro ini dia refer kepada hydrogen. Okay, hydro dia refer kepada hydrogen. So kalau awak nampak halogen, okay, halogen ni bermaksud dia mesti involve group 17. So dehydrohalogenation bermaksud awak akan remove hydrogen dan awak akan remove halogen daripada haloalkane itu. Itu maksud dia. Okay, so let's say saya ada haloalkane. So this is the haloalkane. So when we remove hydrogen and halogen from the haloalkane itu, kita akan create multiple bond. Kita akan create double bond with byproduct of hydrogen halide. Okay, normally, okay, for the dehydrohalogenation, the reagent that we're going to use is we're going to pair it with a strong base. So kita akan gunakan strong base dan normally condition itu kita akan reflux dia. So kita akan reflux. Okay, reflux ni is another method of heating. So normally dalam organic chemistry, most of the solvent that we use is easily vaporized. So kita nak prevent from the solvent loss itu, so kita buat reflux. Reflux tu kalau kita ada round bottom flask, okay, dalam ni kita ada punya reaction lah. So kita punya reaction and then kita heatkan dia. So dekat round bottom flask tu, we going to attach with the reflux condenser ataupun ada nama lain dia adalah Liebig condenser. So kita akan ada water in dan water out. So mana ada continuous flow of water. So function water tu, water in and water out tu adalah to provide area with a low temperature. So kalau kita heat kan, solvent tu akan vaporize. So solvent tu akan vaporize. So kalau dia naik dekat Liebig condenser ni, sebab Liebig condenser ni dia ada lower temperature, so apa akan jadi adalah vapor tu akan condense balik jadi liquid. Itu cara kita nak maintain ataupun nak maintain ke amount of solvent ataupun cara kita nak prevent from the solvent loss daripada kita punya reaction. Okay, so normally yang ini kita akan sambungkan dengan pipe lah. Yang ini ada pipe yang air, ini pipe untuk dekat sinki. So air tu boleh, dia macam agak membazir lah, tapi itu je cara dia. Okay, so macam saya kata tadi, for the dehydrohalogenation, okay, kita akan gunakan strong base. So ada beberapa pilihan lah untuk awak gunakan sebagai strong base. You can either use sodium ethoxide, okay, in ethanol, ataupun awak boleh guna sodium methoxide in methanol, ataupun awak boleh guna potassium hydroxide in ethanol, okay, ataupun lagi satu awak boleh guna potassium tert-butoxide in either tert-butyl alcohol ataupun dimethyl sulfoxide. Dia dimethyl sulfoxide ni awak tulis DMSO pun boleh diterima juga. So this is the choice yang awak adalah untuk strong base untuk kita gunakan waktu dehydrohalogenation. Okay, now kita tengok macam mana kita nak draw the product form from the dehydrohalogenation itu. Okay, so let's say saya ada bromopropane. Okay, so the name of this is bromopropane. So the first thing that you need to do is you need to determine dulu siapa alpha carbon. So alpha carbon itu, as any carbon, they are directly bonded to the leaving group. So leaving group kita sekarang ni adalah Br, adalah halogen. So this one is our alpha carbon. Okay. So any carbon that are located adjacent to the alpha carbon itu, kita akan panggil dia sebagai beta carbon. So apa yang kita akan buat adalah kita akan remove halogen from beta carbon and then kita akan remove halogen from alpha carbon dan kita akan remove hydrogen from the beta carbon. So let's say sekarang ni saya remove hydrogen. So kalau awak tengok, so yang saya tak highlight tu kita salin je balik. So hydrogen
Okay. So since we remove halogen daripada carbon yang ini dan yang hydrogen from this carbon, so double bond kita akan berada di sini. Okay, plus HBr. So general byproduct dia lah HBr lah. Dia sebenarnya dia ada byproduct yang lain. Dia ada byproduct yang lain. Tapi kita tulis HBr pun dah cukup. Okay. So kalau tengok yang kedua, okay. So first kita determine dulu which one is alpha carbon. So alpha carbon is any carbon yang ada leaving group. So carbon inilah. So any carbon that located adjacent to alpha carbon itu kita panggil sebagai beta. Okay, beta carbon. So sekarang ni kita ada dua beta carbon kan. So let's say saya ni saya namakan beta 1. Yang ni saya namakan sebagai beta 2. Okay, kalau awak tengok, kalau kita remove hydrogen from beta 1 ataupun beta 2 itu, awak akan dapat produk yang sama. Awak akan dapat produk yang sama lah. Okay, so let's say saya remove from beta 1. So the product is, okay, the product is awak akan dapat dekat sini plus. Sebab kita guna Cl kan, so plus HCl. Okay, any question? Ada apa-apa soalan? No, sir. No, Okay, so that's for the dehydrohalogenation. Okay, so the second method that we can use to produce an alkene is by using dehydration. Okay, so macam saya kata tadi, kalau awak nampak D ni bermaksud to remove. Okay, tadi hydro stand for hydrogen. Kalau awak nampak hydra ni stand for water. So maksud reaction ni adalah kita akan remove water molecule from the alcohol itu. Okay, kita akan remove water molecule from the alcohol. So we can use reagent kita akan gunakan adalah kita akan gunakan either concentrated sulfuric acid ataupun phosphoric acid. Condition dia kita guna heat. So kalau awak nampak heat, awak nak guna simbolnya ni pun betul juga. Ini simbol untuk heat. Okay, so sekarang ni reagent ni sulfuric acid dengan H3PO4 ini dia ada dua function. Okay, first function dia adalah purpose yang pertama adalah both acid ni dia adalah dehydrating agent. Dehydrating agent maksudnya dia ada ability to remove water from any solution. Dia ada ability to remove water. Okay, the second function dia akan act as a catalyst. Sebab itulah sometimes reaction ini kita panggil dia sebagai acid catalyzed dehydration. Maknanya kita akan gunakan acid sebagai kita punya catalyst. So awak nak tulis dehydration saja pun boleh, nak guna acid catalyzed dehydration pun betul juga. Okay, so kalau dehydration kita akan remove water. So apa yang kita akan buat adalah, okay, so sekarang ni living group kita adalah OH. So OH is our living group. Okay, so any carbon that bonded to living group itu kita panggil sebagai alpha carbon. Any carbon that located adjacent to the alpha carbon itu kita akan panggil sebagai beta carbon. Okay, so apa yang kita akan buat adalah kita akan remove OH from alpha carbon and we're going to remove hydrogen from the beta carbon. So that we're going to produce a carbon double bond carbon and one molecule of water. So kita akan produce one molecule of water. Okay, so contohnya, okay. So macam biasa, kita determine dulu alpha carbon. So this is our alpha carbon. Okay, this is our beta. So kita remove OH from alpha carbon, remove hydrogen from the beta carbon. Yang lain tu kita salin balik. So H. Okay. So double bond tu akan berada between these two carbons. Okay, plus water. So water is our byproduct. Okay, so kalau saya guna phosphoric acid, kalau phosphoric acid dia tak ada concentrated tak ada concentrated. Okay, so sekarang ini kalau awak tengok, this is our alpha, this is our beta. So kita ada dua beta carbon lah sekarang ni. So kalau awak remove from either one pun awak akan dapat produk yang sama juga. Awak boleh try. So our product is going to be, okay, so let's say kalau saya remove hydrogen, okay, from this, so double bond saya akan berada di antara dua carbon tu lah. Akan berada di antara dua carbon itu. Okay, plus water. Okay.
Okay, now. So kalau saya ada 2 propanol, so macam biasa, this one is alpha. So kalau awak tengok beta carbon tu, awak remove daripada mana-mana pun awak akan dapat produk yang sama. So kalau let's say saya remove from beta carbon yang on the left itu, so produk saya, so ini CH3 kan. So double bond tu akan berada di sini. So plus H2O. Okay, any question? Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Tak ada, sir. Tak ada Okay. Now, kalau awak tengok dehydration untuk alkohol yang saya tunjuk ini, dia akan produce one type of alkene saja. Dia akan produce satu jenis alkene saja. Okay, tapi ada juga alkohol ataupun ada juga haloalkene. Kalau kita remove, kalau dia undergo elimination reaction, dia akan produce more than one type of alkene. Mana dia boleh produce 2-3 alkene macam tu. Okay, for that case, kalau kita boleh produce more than one type of alkene, so maknanya one of the alkene itu akan jadi major product. Okay, and another one of the alkene itu dia akan jadi minor product. Okay, major product normally kita akan produce dalam kuantiti yang banyak, dan major product, minor product itu kita akan produce dalam kuantiti yang sikit. Sebab tu dia minor. Okay, so sekarang kita kena tentukan macam mana kita nak tentukan which of the alkene itu akan jadi major product and which of the alkene itu akan jadi minor product. So for example, kalau saya ada 2-butanol, okay, kalau saya 2-butanol. So kalau 2-butanol, so this is our alpha, this is our beta. Okay, kalau saya remove, so let's say beta 1, this is beta 2. Kalau saya remove hydrogen from beta 1, okay, kalau saya remove hydrogen from beta 1, saya akan produce 1 butane. Okay. Kalau saya remove hydrogen from beta 2, saya akan produce 2 butane. Now, this reaction ni dia produce more than 1 alkene. So, sekarang ni nak tentukan siapa major, siapa minor. Untuk elimination reaction, kita gunakan satu rules itu yang kita panggil dia sebagai Zaitsev rule. Rule itu kita panggil dia sebagai Zaitsev rule. Okay, kalau based on Zaitsev rule, okay, kalau awak tengok dia punya definition, so Zaitsev rule state that in an elimination reaction, okay, the major product itu is the alkene with a greater number of R group directly bonded to the double bond. So nak senang dia adalah lagi banyak R group directly bonded to the carbon double bond carbon, dia akan jadi major product. Okay, so contohnya yang ini, case yang ini kenapa 2-butane ni is the major product and 1-butane is minor? Kita fokus dekat carbon double bond carbon. Okay, kita fokus dekat carbon double bond carbon. So kalau saya highlight carbon double bond carbon ni, so contohnya ini saya namakan sebagai carbon 1. This is carbon 2. Okay, kalau awak tengok carbon 1, dia bonded to 1 R group. Okay, hydrogen bukan R group tapi methyl adalah R group. R group ni adalah anything yang ada carbon. So, dia bonded to 1 R group, carbon 2 juga dia bonded to 1 R group. So, total R group dia adalah 2. Okay, maknanya ada 2 R group that directly bonded to the carbon double bond carbon. Okay, if we look at the structure of 1 butane, okay, focus on the carbon double bond carbon. So let's say ni carbon 1, carbon 2. Okay, carbon 1 dia bonded to 0 R group. Sebab apa? Sebab dia bonded dengan 2 hydrogen. Hydrogen bukan R group. Okay, carbon 2 dia bonded to 1 R group. So total R group dia adalah 1 untuk 1 butane, dan untuk 2 butane total R group dia 2. So kalau kita ikut Zaitsev rule, the greater the number of R group directly bonded to the double bond, then dia akan jadi major product. So that's why lah 2-butane is our major product. Sebab apa? Sebab dia ada lagi banyak R group compared to 1-butane. 1-butane dia ada satu R group, sebab tu dia akan jadi minor. Okay, boleh? Ada apa soalan tak? Ulang balik, sir. Ulang balik Okay. Sekejap sepadan balik. Okay. Okay. So nak tahu dia jadi major ke minor, kita determine dulu dia ada double bond itu bonded dengan berapa R group. Okay, awak kena ingat R group itu essentially yang ada carbon and hydrogen lah, itu adalah R group. Okay. So kita fokus dekat carbon double bond carbon.
Okay, so yang ni saya namakan sebagai carbon 1, ni nama carbon number 2. Okay, carbon 1, okay, awak tengok dia ada satu R group. Okay, carbon 2 dia ada satu R group. So total R group dia adalah 2. Total dia. Okay, hydrogen bukan R group Hydrogen bukan R group. Okay, ini untuk 2-butene. Dalam 2-butene kita ada 2 alkyl group. Okay, kita tengok 1-butene pula. Macam biasa, focus at carbon double bond carbon. So this is carbon 1, this is carbon 2. Okay, carbon 1 awak tengok kita tak ada R group. Sebab apa? Sebab hydrogen dengan hydrogen. Bukan R group. Okay, carbon 2 ada satu hydrogen. Dia bukan R group. Tapi dia bonded dengan ethyl. Ethyl ni pun adalah R group. Nah, so dia satu R group. So total R group dalam satu butane adalah 1 R group. So kalau kita ikut SAISF, lagi banyak R group, dia akan jadi major product. So that's why lah 2-butane ini is a major. Sebab apa? Sebab dalam 2-butane dia are 2 R group yang bonded to the double bond. Tapi dalam satu butane kita hanya ada 1 R group that directly bonded to the carbon double bond carbon. Sebab tu dia jadi minor. Yang ini jadi major. Okay, Iranya okay? Boleh sir, boleh. Okay, okay, now kita tengok example. Okay, kita tengok example yang ini. Okay, so macam biasa, the first thing that you need to do is you need to determine dulu siapa dia punya alpha dan siapa dia punya beta. So kalau tengok, this is our alpha. Sebab apa? Sebab carbon tu dia bonded dengan OH. So ini kita punya beta. Ini let's say beta 1. Ini beta 2, ini adalah beta 3. Okay. So sekarang ini kalau saya remove hydrogen from either beta 1 atau beta 2, saya akan dapat produk yang sama. Okay, tapi kalau saya remove from beta 3, saya akan dapat produk yang berbeza lah. Okay, so let's say kalau saya remove from beta 1, so the product dia adalah yang ini. Okay, kalau saya remove from beta 3, saya akan dapat double bond dekat sini. Okay, plus 2 water. Okay, so sekarang ni kita dah hasilkan 2 different alkene. So we need to determine dulu siapa major, siapa minor. Okay, macam saya kata tadi, nak tentukan siapa major, siapa minor, fokus dekat carbon double bond carbon. Okay, carbon. Okay, so contohnya ini saya namakan dia sebagai carbon 1, ini saya namakan sebagai carbon 2. Okay, at carbon 2 awak tengok dia bonded dengan CH3, ini dia bonded dengan yang ni CH2. So total R group dia 2. Okay, carbon 1 dia bonded dengan ni CH2 ni. Yang ini hydrogen kan, hydrogen bukan R group. So total R group dia 1. So kalau awak tengok total R group dalam first product ini dia bonded dengan 3 R group. Okay. So kalau yang ini fokus dekat carbon double bond carbon. So nomborkan dia 1, 2. Okay, carbon 1 dia bonded dengan 1 carbon, 2 carbon. So total R group dia 2. Carbon 2 dia bonded dengan 2 hydrogen. Hydrogen bukan R group kan? So dah ni. So total R group dia 2. So awak tengok kalau kita ikut SAISF, the greater the number of alkyl group bonded to the C double bond C, so it's going to become the major product. So untuk case yang ini, this one lah yang akan jadi major, this one akan jadi minor product. Sebab apa? Sebab dia ada lagi banyak R group compared to this structure. Sebab tu dia jadi major. Okay, boleh? Boleh sir. Yeah. Okay. Now, kita try yang ini pula. Kita try yang ini. So, macam biasa, determine dulu siapa alpha carbon. Alpha, beta 1, beta 2, beta 3. So, kalau saya remove hydrogen from either beta 1 atau beta 2, saya akan dapat produk yang sama. Okay. So, kalau saya remove, let's say saya remove from beta 1, so the product yang saya akan dapat adalah okay, this one. Tapi kalau saya remove from beta 3,
Saya remove hydrogen from beta 3, saya akan dapat produk macam ni. Okay. So, kita nak tentukan siapa major, siapa minor. Okay. So, carbon. So, kita fokus dekat carbon number 1 carbon je. So, let's say ini carbon number 1, ini carbon number 2. Okay, carbon number 1 dia bonded to 1 carbon, 2 carbon. So, total R group dia 3. Total R group dia 3. Okay. Untuk compound yang ini pula, okay, ni 1. Ni carbon 2. So, carbon pertama dia bonded dengan 1 and 2 R group. Okay, carbon tu dia bonded dengan 0 R group. So, total R group dia 2. So, kalau kita ikut size F, lagi banyak akan jadi major. Yang ini dia lagi sikit. So, dia akan jadi minor product. Macam itulah kita nak tentukan siapa major, siapa minor. Okay, boleh ya? Okay, setakat ni ada apa soalan tak yang lain? Yang lain okay? Okay, sir. Okay. Okay, now kita dah tengok dah macam mana kita nak lukis produk. Now you need to know how to show the illustration macam mana kita nak hasilkan produk tu by using reaction mechanism. Awak ada mechanism lagi. Okay. So, mechanism untuk dehydration, okay, dia lain sikit compared to hari tu kita belajar free radical substitution kan. Okay, sebab apa? Sebab kalau dalam mechanism for the dehydration, awak tengok the cleavage itu akan berlaku between atom of different in electronegativity. So, bond ini adalah polar bond. So, kalau polar bond, kalau bond itu adalah polar bond, the type of cleavage itu adalah heterolytic cleavage. Okay, the type of cleavage itu adalah heterolytic cleavage. So, kalau heterolytic cleavage, the arrow yang kita gunakan adalah full-headed curly arrow. Okay, so kalau full-headed bermaksud kita akan show the movement of 2 electron. Okay, dia akan juga show the movement of 2 electron. Okay, kalau dekat tengok arrow tu, echo arrow tu, okay, mesti start from the electron rich species. Yang mana ini adalah nucleophile lah, yang mana yang ada lone pair semua tu. Okay, dan dia akan pergi kepada electron poor species. Awak ingat arrow awak mesti datang daripada electron rich species dan akan pergi kepada electron poor species. Itu awak kena ingat. Okay, so sekarang ni for the dehydration, dia separated into 3 different steps. Okay, 3 different steps. Okay, so the first step is the protonation of alcohol. Okay, apa maksud protonation ni adalah kita akan add hydrogen dekat alkohol tu. Okay, kenapa kita kena add hydrogen? Okay, sebab apa? Sebab kita tengok OH ini adalah living group. Okay, tapi living group ini kita ada 2 pula. Kita ada bad living group, kita ada good living group. OH adalah bad living group. Maknanya kita boleh remove dia daripada molekul tapi susah. Tapi kita boleh convert OH itu from the bad living group kepada good living group by adding hydrogen. Sebab apa? Sebab water is a good living group. Water ini adalah good living group. Maknanya lagi senang awak nak remove water daripada molekul compared to awak nak remove OH. Okay, so sekarang ni kita kena convert dulu OH ini kepada water dulu. Kita kena convert OH ni kepada water. So maknanya kita akan tambah lagi satu hydrogen. That's why lah the first step tu nama dia adalah protonation of alcohol. Okay, so kalau saya buat punya ni. Okay. Okay, saya nak involve tu saya expandkan OH tu. Okay. Okay, so macam mana saya nak tambah hydrogen tu? Okay, kalau awak tengok kita ada acid kan? One of the ability of acid ni dia boleh donate dia punya proton. Okay, dia boleh donate dia punya proton. So H2SO4 ni dia boleh provide satu proton untuk dia bagi dekat alkohol itu. So
Okay, so far tu kalau saya ubah dia punya structure sikit, dia macam ni. Okay, dan this reaction is equilibrium. Okay, so kita kena ingat, arrow itu mesti datang daripada electron rich kepada electron poor. So sekarang ni kita nak tambah hidrogen dekat water. So maknanya, dia akan involve oksigen dengan hidrogen yang ini. So between oksigen dengan hidrogen, kalau awak tengok yang sini, siapa yang akan jadi electron rich? Oksigen ke hidrogen? Siapa lagi banyak elektron? Oksigen ke hidrogen? Hydrogen. Yang lagi banyak elektron? Oksigen. Oksigen kan? So arrow awak itu mesti datang daripada oksigen. Dia datang daripada lone pair tu lah. So dia nak ambil satu hidrogen. So dia nak form bond dengan hidrogen, sebab tu kalau awak tengok dia transfer dua-dua elektron. So hidrogen ini sebelum dia boleh pergi dekat oksigen ni, dia kena break dulu daripada molekul yang ini. So apa yang dia boleh buat adalah dia akan bagi kedua-dua elektron dia kepada oksigen. Okay. So sekarang ini produk kita adalah CH3. Okay, so O ni tadi kita dah tambah satu hidrogen kan, so tinggal satu lone pair. Dan kalau awak kira, formal charge dia adalah positif. Formal charge oksigen tu untuk sekarang ni adalah positif. Okay, plus OSO3H. So oksigen ni dah gain one pair of electron, so dia akan ada negative charge. Okay, boleh tak ni? Okay, cakap ni okay? Boleh, sir. Boleh Okay, so sekarang ni kalau awak tengok, kita dah produce water. So maknanya water ni is better living group compared to OH. So sekarang ni kita lagi senang kita nak remove water tu daripada OH. So second step kita remove water molecule. Okay, so what molecule yang kita hasilkan tadi. Okay, so ini adalah water. Dia positif, okay. So kita nak remove dia, so apa sekarang ni kita ingat, arrow itu mesti datang from electron rich kepada electron poor. So for this case, oksigen ini adalah electron poor sebab dia ada positive charge. So kita nak pisahkan dia kan daripada karbon kan, so dia akan berlaku heterolytic cleavage. So sekarang ni dia akan donate macam ni. Okay, so kita akan hasilkan CH3. Okay, tambah water. So carbon ini, since dia dah donate, since this carbon dia dah donate a pair of electron dekat oksigen, so sekarang ni carbon pula yang kekurangan elektron. So kalau kita dah donate elektron, dia akan jadi positive charge. Okay, so kita tengok kita hasilkan carbocation. Okay, so kita tengok dia ni adalah tertiary carbocation. Kalau intermediate awak, waktu awak buat mekanisme, intermediate awak adalah carbocation, awak kena tengok ada tak possibility untuk dia berlaku rearrangement. Okay, so sekarang ni kita dah hasilkan tertiary carbocation kan. Tertiary carbocation is the most stable carbocation lah sebab dia tertiary carbocation. So dia tak payahlah nak berlaku rearrangement. Tapi kalau awak hasilkan primary ataupun secondary carbocation, tengok possibility. Ada tak possibility untuk dia berlaku rearrangement. Okay, so for this case tak perlulah, dia tak perlu berlaku rearrangement. Sebab apa? Sebab kita dah hasilkan the most stable carbocation. Okay, now kita dah produce carbocation, mana sekarang kita dah remove OH dah remove water keluar. So kita kena ingat nak buat dehydration, kita remove OH dan kita kena remove satu hidrogen daripada beta carbon. So sekarang ni kita ada 3 beta carbon. Tapi kalau awak tengok, ketiga-tiga beta carbon tu, hidrogen dia sama je. So awak remove daripada mana-mana pun, awak akan dapat produk yang sama juga. Okay, so nak remove hydrogen from the beta carbon. Okay, so sekarang saya salin balik. So let's say saya nak remove yang daripada hidrogen yang atas. Saya keluarkan hidrogen yang saya nak remove tu. Okay, kita kena ingat, kalau awak tengok tadi,
at the first step of the reaction itu, kita hasilkan ni. Kita hasilkan ion ini yang datang daripada H2SO4. Since H2SO4 itu adalah catalyst, kita kena ingat one of the characteristic of catalyst adalah dia akan regenerate balik at the end of the reaction. So cara kita nak remove beta hydrogen tu adalah kita gunakan ion ni. Sebab apa? Kita nak hasilkan balik H2SO4. Okay. So sekarang ini kita tadi ada ion tu. Okay. So sekarang ini, okay, this one is our electron rich. Okay, sebab kita nak remove hydrogen kan. So this one is our electron pool species. So dia boleh donate dia punya elektron, dia nak tarik hydrogen pergi dekat diri dia. Okay, so hydrogen ni sebelum dia berpisah dengan CH2 tu, dia kena bagi dulu a pair of electron ni. Ni kan 2 elektron kan. So kalau dia transfer dekat carbon ini, asal dia ada 2 elektron. So total 2 elektron kat atas, dia transfer dekat bawah. So bawah sekarang ada 4 elektron. Kalau bawah ada 4 elektron, maknanya dia akan hasilkan double bond plus H2SO4. Hasillah produk yang kita nak tu. Okay, boleh? Boleh, sir. Boleh Okay, so ini kalau yang tak ada rearrangement. Okay, sekarang ni macam saya cakap tadi, ada possibility untuk berlaku rearrangement. Awak kena ingat tu kalau intermediate awak adalah carbocation, boleh berlaku rearrangement. Kalau free radical dengan carbon ion, dia tak boleh. Okay, so for example kalau yang ni okay, kalau saya ada 3-dimethyl 2-butanol, okay, kalau let's say saya ni gunakan concentrated sulfuric acid. Okay, concentrated sulfuric acid, kalau awak nak tulis dalam equation, awak either boleh tulis macam ni, boleh. Ataupun awak boleh tulis dia macam ni. Tapi kalau awak tulis dia macam ni, C dot, yang ni tak boleh nak tulis concentrated, awak boleh guna yang ni ataupun awak boleh guna yang ini. Okay, cara penulisan dia. Okay, so let's say saya guna concentrated H2SO4, awak akan nampak saya akan hasilkan 2 different product. Okay, it can either produce 2,3-dimethyl 2-butene ataupun 2,3-dimethyl 1-butene. Okay, kalau awak tengok, kenapa saya cakap ini berlaku rearrangement, awak tengok dia punya methyl group tu. Okay, for this, dekat reactant, this methyl group tu dia bonded dengan carbon yang ini. Tapi kalau awak tengok dekat produk, methyl group tu dah berubah tempat. Dah berubah tempat. So maknanya kalau dia berlaku dah berubah tempat, dah berlaku rearrangement, maknanya dekat waktu carbonic ion kita hasil tu akan berlaku rearrangement proses lah. Okay, so kita recall balik. Waktu chapter 11 tu, saya ada state there are 2 different method for rearrangement. You can either use 1,2-hydride shift ataupun 1,2-methyl shift. Okay, so kalau awak nak rearrange, kita tak boleh lah rearrange group yang besar. So kita rearrange group yang ada smaller molecular weight. So 1,2-hydride shift bermaksud awak rearrange hydrogen. Kalau methyl, awak rearrange CH3 ataupun awak rearrange methyl group. Okay, these are the 2 different type of rearrangement lah yang kita boleh gunakan. Okay, so let's say kalau saya nak buat rearrangement untuk yang ini. Okay, so kita start macam biasa, kita start dengan protonation of alcohol dulu. So kita start dulu. So CH3. Okay, so CH3. Okay, so plus HSO3H. Ni saya kasi tukar H2SO4 lah. Okay, so sekarang ni kita nak protonate alkohol, maka kita nak tambah hydrogen dekat OH tu. So from electron rich, arrow itu akan pergi kepada electron pool. So dia akan daripada oksigen, sebab oksigen electron rich, dia akan pergi dekat hydrogen. So hydrogen ni sebelum dia boleh pergi dekat OH tu, dia kena separate dulu from the OS, O3H tu. So dia kena bagi dia punya elektron dekat oksigen. So produk kita adalah
Okay, so produk kita adalah okay, ni positif plus OSO3H. Okay, sebab oksigen tu dah dapat lone pair kan, sebab tu silicon lone pair tu. Okay, so second step dia, once kita dah remove water, the second step is once kita dah produce water ataupun create water dalam alkohol tu, kita boleh remove je. Sebab apa? Sebab water tu is a good living group. So, kita pergi pula dekat second step, which is the removal of water. So, in the second step itu, kita salin balik. Okay, so kita nak remove water. So, dia akan pergi dekat sini. Okay, so sekarang ini kita akan hasilkan CH, CH3. Awak dah donate elektron kan, carbon tu. So carbon tu akan ada positive charge. Okay, plus water. Okay, so kalau awak tengok, this carboxylic ion, dia bonded to two carbon. So carboxylic ion yang awak hasilkan ni adalah secondary carboxylic ion. So kalau awak hasilkan either primary ataupun secondary carboxylic ion, tengok possibility untuk rearrangement. Okay, kalau saya tadi nak rearrange, kita ada dua cara. Satu, awak boleh guna either hydride shift ataupun awak boleh guna methyl shift. Okay, kalau saya buat methyl shift, maknanya saya remove CH3 ni ke sini, saya akan produce tertiary carboxylic ion dekat sini. Okay, so kita tengok kalau saya tunjuk contoh. So CH plus, tadi ini CH3 kan. Okay, kalau dia undergo 1,2 methyl shift, okay, so this methyl group dia akan pergi dekat sini. Okay, dia akan pergi dekat sini. So kita akan hasilkan CH3, CH, CH3, CH3. Okay, kalau awak tengok sekarang ini saya dah hasilkan tertiary carboxylic ion, which is way more stable compared to secondary carboxylic ion. Sebab tu saya buat rearrangement. Sebab apa? Sebab ada possibility untuk saya hasilkan carboxylic ion yang lagi stable. Okay, setakat ni boleh follow lagi tak? Boleh sir. Boleh, Yeah. sir. Okay, now kita dah produce tertiary carboxylic ion. So, dah hasil carboxylic ion, kita bolehlah remove beta hydrogen tu. So, kalau awak tengok sini, okay, kalau awak tengok sini, kita ada 1, 2, 3 beta hydrogen. Okay, tapi kalau awak remove from either beta 1 ataupun beta 2, awak akan tengok awak akan dapat produk yang sama nanti. Tapi kalau awak remove daripada beta 3, awak akan dapat produk yang berbeza. So maknanya sekarang ni ada possibility untuk awak hasilkan two different type of alkene. So awak boleh hasilkan major, awak boleh hasilkan minor. Okay, kita buat satu-satu dulu. So let's say kalau saya nak remove hydrogen from the beta 1 carbon. Okay, so from the beta 1 carbon, so saya nak remove hydrogen kan, saya keluarkan hydrogen tu. Okay, so sekarang ni saya nak remove hydrogen adalah menggunakan ion yang saya terhasil apabila saya remove hydrogen daripada sulfuric acid tu. So, dia electron rich, so dia akan tarik hydrogen tu sebab dia nak regenerate balik. So, hydrogen yang ini, sebelum dia break daripada CH2, dia akan donate dia punya 2 elektron dekat C+. So sekarang C plus ni asal dia ada 2 elektron. So dia tambah lagi 2, dia ada 4. So total sekarang ni dia boleh jadi double bond. So kita akan hasilkan double bond CH2, CH3 plus H2SO4.
Okay, ini kalau kita remove from beta 1. Okay, kalau saya remove hydrogen daripada beta 3, okay, kalau saya remove hydrogen from beta 3, okay, kalau saya buat balik, okay. Oh, saya tertinggal CH3 sini. Okay, CH3, CH3, okay, plus O, SO3H. Okay, now kita tarik hidrogen ni. So hidrogen ni akan pergi dekat C+. Okay, dia akan pergi dekat C+ yang ni. Okay, so sekarang ini kita akan hasilkan CH3, CH3 double bond C, CH3, CH3 tambah H2 SO4. So sekarang kita form more than one alkene kan. So kita kena determine dulu siapa major, siapa minor. So kalau awak tengok yang ini, fokus dekat double bond yang ini. Okay, so awak tengok dia bonded dengan satu R group, dua R group. Okay, kalau yang produk yang bawah tu, okay, dia bonded dengan 1, 2, 3, 4 R group. So yang bawah ni akan jadi major produk, yang atas ni akan jadi minor produk. Sebab apa? Sebab dia ada lagi sikit R group. Okay, ada apa-apa soalan? So, yang magnetic shift dengan hydride shift tu, mana-mana pun, maksudnya kita guna mana-mana pun tak kisah ke? Dia tak kisah, tapi tengok keadaan lah. Kalau macam ini, okay, kalau yang macam ni kan, kalau awak nak buat hydride shift, tak boleh pun sebenarnya. Sebab kalau awak nak buat hydride shift, awak akan hasilkan karbon ion yang kelas yang sama juga. So kalau tak boleh tu, kita gunalah metal shift. Dia tengok keadaan, dia tengok structure dia yang awak gunakan tu. Oh, okay sir. So dia memang nak tertiary carbon ion ke? Dia bukan nak tertiary. Dia kalau ada possibility untuk awak hasilkan carbon ion yang lagi stable, kita akan buat rearrangement. Kalau ada possibility. Okay, so kalau contoh kalau awak dapat secondary carbon ion kan, tapi kalau awak try rearrange pun, awak masih dapat secondary, so tak apalah, biarkan je lah. Macam case yang ini, compound ini dia ada possibility untuk dia hasilkan carbon ion yang lagi stable. Sebab tu kita boleh buat rearrangement. Okay, ni Balkis. Okay, lagi soalan?